kangnek pentai ok me I polam nang chini ma chine. Chini ke chini lo bonstame abisi ingnek tuong te munir tempat jam bosan pun deh. Hello, welcome to my YouTube channel, guys. Today I am going to make a new video, so please whatever. Thalah, lapente like, lapente comment, lapente subscribe kipi, na tum tene deh. Wow. तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बातें करे दो हल्फीยังไม่รู้ลงมาติ๊กลูกกลางนี่นายนนี่มุจละเทคเจดีke tek yang jadi ke la yon ni much le nang lan bam ta ni si corona jo ne pen ke pass cha mani de लाल बॉय खोपड़ी तोड़ इसकी खोपड़ी उल्टी पुल्टी हो गई है अबे जल्दी आके देखो हाँ पलट Are you comedy me? Karbi, ni mintu sini aphan, ni ngalam nang citan long pumala ho. I love you. समझ रहा ना? साला किसको बोलता है रे तू मेरे को बोला, तेरे को बोला मेरे को बोला. ओ भाई मारो मुझे मारो G O G L E Gulu gulu DAN GER OUS डंगा यही नहीं अभी और सुनिए TURE नटूरे FUTURE फुटूरे hai ke sop corona pe pa de ni la नहीं ऐसा नहीं चलेगा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ तुम ठीक तो? हेलो Assalamu alaikum. My name is Etizaz Khan and my friend name is Adnan Khan. And I am cutting in this sugar cane. Sugar cane is human being is very important of eating. So was sugar cane is clean in death dant. So was clean. So sugar cane is clean in dant. J I N E R Ingi समझ रहा ना? Number 4 బోలో కాదు సిల్లి కానీ వెనకమాల ఉన్నాడు స్కోప్ పెట్టు అటు కాదు వెనకమాల బ్యాక్ సైడ్ సంక నాకు వేస్తున్నారు ఇద్దరు కలిసి బ్యాక్ సైడ్ దేర్ सी స్కోప్ కారు స్కోప్ ఎయ్యి నాకు కొడుకుని వెయ్యండి మడ్డగుడు పైన కొడతావే అటు కొట్టురానంటే ये पबजी वाला है क्या तुझे पता है मेरे भाई में इतना टैलेंट है कि वो जमीन देख के बता सकता है कि सोना कहाँ है। अच्छा दिखाने बोल भाई दिखा।
कोसिंग कौन है वो? पता नहीं कौन है पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो. ओए कोसिंग थलांग हो थलांग हो सांगथा है ओ तू है कौन रे पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो. ए, फालतू बातों में वक्त बर्बाद मत करो. तो दोनों तुम पिनी लसो वीडियो के आमेलो तंते langmi malang no ma nai tum comment box lang pasini deno to tangte demi thang mai karo henta kano